Salkisa sekang romoi Omorpur mokorai amchayo urumuru chajak tongphlajak tiprasani hukthai nokthai dustbin station samane bagai thai sekjamano teye Omorpur Nagar Panchayat tauni mani khune hamya khibijangnai thai samnane bagai habang phan khlai tiprasani thai segi tongkha थांनाय साल नकफांजों किरिगै स्लोगै काबजाक नांखे थैनाय तबो जागा याकरिया अमरपुर राजकां एडिसि विलेज मकराई पारानि बिक्रमजय रियांगनि थाई सेकजगै टंखा आफाय कक्तमा खनावै थाङै सगैकिया जुदा जुदा एनजिओ रक एनजिओ बुरु सोशल कल्चर अर्गेनाइजेशन यांग बुरु एसोसिएशन तै बुरु सुनंनाय उमथनि जुदा जुदा आदंरक थाङै मालायखिया थाई नकफांजोगबाय Tiniro chung phele mokhe BS kunyungye chungro BS kuni phaime phepya chini korbu region ni aboni khe Omorpur region South region aboni khe YBS ome phepya ni OMP aboni khe ni Gonda Sora Omorpur tre gram phok bangmo ome phepya Gonganagar Ambasa aketre bibinno সংগঠননি tin chungro me sipaya tiniro chungpa kuble khonai lekhonai ba যেখানে জং খাওয়া ডিসপিউট দমো শিশু গাউন দমনো তিনি জংরও যিনি এক্সপার্ট দমো যিনি ল্যান্ড রেকর্ড ন তৈয়ে যে সিনাইরাও যিনি তহসিলদার হক সফেবি যাহা আকে পুরা তিখাই নাইলাই নাইমি ব জাগাও বর্তমান যে দখল খেতুনাই হা বিক্রম জয়রিয়া বনো সায়ামানি ব গভর্নমেন্ট খাস জাগারও নগর পঞ্চায়েত নি মঙ্গত এলটমেন্ট খেওই আহা থানে ফেব্রুয়ারি 26 ফেব্রুয়ারি 26 तारिख फेब्रुवारी मासनि 2019 एलटमेंट खेवै आब्रांके एलटमेंट खेवै मनि परपर खेरो गभर्नमेंट केहरबो डास्टबिन ग्राउंड खेनि हेब्रां रबो एरै फायहा ब्रज बनाइदि बो माबो फुगारि सादा आबार फुगमनाइदि उबन उरुखे फाया ब्राउनो सिया माने आबो पसान फुगारि आबो फुगगदि आबो उराव ब्राउनो बाग्रानो सुया माने स्पाइ फै दखल खेतुमो सिगांफोर फरावो गोमाताव कायमो अमते कायमो थैलि कायमो आबो नस्त पाइथामो तोखे बहाबो खियो बिसका कायमो राखो पैसा क्रिम बे महा दं जरा कायमियाखौ खेतुराखौ बनो ब्रांनि एयरपोर्ट जागाते कोनो जागा हिब्रै आमबे जेखाने जोरो साथेक्लायो सरकारो बे बारके दखल खेनेनो सायामानि एलटमेंट खेनो तो कोनो रुल्स अफ क्रै बिआइनि हिमायु जों आमबो ये चीन दाबी के 1 नंबर दाबी तिनिरो जों जो तकथुं सालायमी बो एलटमेंट खेमनो कैंसिल खेये बो जागावो जे दखल खेतुने हा बिक्रम जयरियांग न बुंनो से बो एलटमेंट एक नंबर 2 नंबर दाबी ब्राउन खेमनो रोबो बांमा जागावो 105 कानि खाजा दरो खेबाय ने दङो रोबो आबार कायनि बास थैलि कायनि बास थेफ्लुं कायनि बास मते कायनि बास दङो abo brauno po bo bikramjay sono bikhe elotment ni abo dekhe jottono roba 5-10 kani khe bo ha 2 number 3 number hadeno chung jehetu sarkar bo sayamani se brang elotment mai mote sama february tauro matun nukha tanim se brang suru khe phaba jungho brangno bisi somoiri meya nukha tahan nsiyo jung somoiri nai biska mongolbar sawo jung SDM chung deputation rinai रचिनि बीएस कुनु तंनाय प्रतिनिधि तंनाय र पारानि हुग्रा जाग्रा तंनाय YBA तंनाय आबोनि केत्रे चुदि फरब तंनाय आबोनि के जेचिनि ब्रुनि जतोसि सिनाय नुकनाय ब्रु सिनाय थरा कइर जतोसि चिनि ब्रुनि संगठन तंमो सिनाय नुकनेमा आबोनि के र पारानि हुग्रा जाग्रा न तोइए मिसल जेसिले खैया जेहेतु कोरोना भाइरास पेंडेमिक बा आमबो जो SDM थियो मंगलबार सावो केहा डेपुटेशन रिलायने बो 3 दफा दाबि थियो boro dem prang dem mai kai mo ara ke abo itu abo nu tang pai mo ta ko bolo अच्छा अत्रे के हादा बि त उस्ता अब त छु साले साले हा रो सेसे एको रो ब्रा एक्चुअली माइ फोके हा बहा को चमो तो बराबर काई ने बाबन फुखो गदे बो बदी के हा को चाउये ब्रा रो ताकलाई माइ फोके हा राबर फोके खिनि म माइ तो ब्रा पा नष्ट खेपाइ हा नौ तो रुपाइ हा
bonopho khutipuron marinai kete nam tale chamaro tongke salai figure station একটা জিনিস ক্লিয়ার খেন তোমাকে নাকা যত তাওটা যত খুঁফাই মো চিমনি রুম থমা নিংসিও বিএস কো ফাইও কো ওয়াই বিএ ফাইও বিভিন্ন আপনার একটা জিনিস চিন বিএস কোন তরফ থেকে বা ওয়াই বিন তরফ থেকে একটা জিনিস চং ক্লিয়ার খেনি মগা মা বিএস কো কোনো সময় কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বাই চং জড়িত তসিয়া পাশাপাশি জাতিগত মনোভাব থেকে চং তাঙ্গিয়া যেখানে যে সমাজ নির্বাচন তো বং যখন অসহায় হনে ব্রাং পাশে বাচান মান পান্তাসে বিএস কোন চিন অতির একটা রেকর্ড দं চিন সাউথ রিজনनि কৌসাইয়া অমরপুর রিজন করবুক রিজন কয়েকটা ঘটনা থামো চেলাগাঁও একটা রেপ কেস থামो আবো সময় পর বেশ কোথাং বাচাও সামো ইনকা জাংব matrangi bari po matrang de bari plus abo matang ko dala melang po ya bok manai khemong kambo Rambodro aro to শুধু চিমব্রু ya টাকা সম্পদের প্রথম আবো চিম বেশ কোথাং বাঁচাও তার মানে চিম বেশ কো তরফ থেকে একটা জিনিস চুং ক্লিয়ার খেন চুমক মা কোনো জাত পাত সম্প্রদায়ের উপর ভিত্তি খেয়া চুং যেখানে যে দুর্বলতা অসহায় তোনে গ্রাম পাশে থাং চুং বাঁচানো ইনকা বফ বিগত দিন চুং যে নু সাফাইমো তারপর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ সোশ্যাল মিডিয়াও যখন ভাইরাল লংলাই থা ভাইরাল লং থামকে চুং লোকাল লিচাংবো অমরপুর রিজন বাই সালেহা করবুক রিজন বাই সালেহা আবো চুং গন্ডা ছড়া গন্ডা তুইসার ময়ফ ব্রাং যোগা জগংলা চিন মূল উদ্দেশ্য মা হয়তো বড় যে রেকর্ড তঞ্জরা তুংনাই মনসলে গভর্নমেন্ট হা নকলাইতো পাশাপাশি গভর্নমেন্টনি সরকারনি যেটা তুংনাই প্রশাসন তরফ থেকে ব্রাং নাইখ্লাইনো দরকার আবারও বংশ পর্যায়ক্রমে আবনো বুক খেতন ইনকা আবারও যদি কেমন খেতন ব্রাং লাইভলিহুড যে কোনো একটা স্থায়ী সম্পদ গঠন খেতিমো তুংনাই বা চিমব্রুত বিশেষ করে খুব বাহা বানবো বা সিজন ওয়াইজ নি মাইফক গাयनाय মুই তুংথাই তুংবো गायनाय আবো দিন তুং ফাইনো ফায়া বিরাট একটা এলাকা লাইয়ে এরিয়া লাইয়ে বড় মাই গাই তমো বনসে যে গাयनाय বা গ্রাম সৌন হালে খাসলেন বা সরকারনি হা নকনা কিন্তু গাयनाय বা গ্রাম সৌন কোন ব্রাং ন্যূনতম যে মানবিকতা জিনিসটা নামো আবো খেয়ামানি আবো জানাইয়ামানি সনি মাইফস নাইয়া সনময় পুনাইবো মাইনো বনো চাই একটা তিন বহু কুয়ামো জিনিসটাম যেখানে সরকারে বহু কুঁড়ে মান বক পান্দাসে সরকার সেই জায়গাবো মাইনো সে নষ্ট খেকক ফিয়ে বাগ্রানো নিঃস্ব খেকমোবা সেই আবনকে চুমানে লামিয়া যার কারণে তিনি থাংনাই কাংসা থাংনাই অমরপুর রিজন ফুंतो করবুক রিজন ফুंतो ব্রাং সামো পাট্টা নির্দিষ্ট একটা জায়গা ব্রাং যে পাট্টা সামো বনো চলে হা ব্রাং চোখ হলে খাস ফসিয়া জুট ফসিয়া ফরেস্ট ল্যান্ড ফসিয়া আর পিয়ার মুয়া ফসিয়া ব্রাং সিও সরকার পাট্টারি না কে চলে বদকল খেতমোবা বড়নো চলে পাট্টা সাইও হা ইনকা তৎকালীন প্রশাসন সাব ডিভিশনাল প্রশাসন তুংনাই রং ব্রাং হয়তো তাড়াহুড়ার মাধ্যমে পৌঁছনা ঠিক মতন আবনো ডিমার্কেশন को खियाना आबन कारण ब्राउन पाताले प्रोवाइड खा अब प्रोवाइड खमो पतो लैंड डिटेल्स नै फिना हा पुंथाय नि बा एसे ब्राउन मु पातां पुतो इनका गवर्नमेंट जदि सौदी चत हांखा जे बो खासलैंड ताइ बो संबो खासलैंड ब्राउन रिये आबन परिवर्ते जे ब्राउन पाता रे मो आबन को ब्राउन लामयो आरादा जों छाव थाइनाय ताइ बो परिवर्तन जे साथनाय रो आबो कोनो नाम फसानाय जे ब्रां बहानो ब्रां जे बरो लाइलो ब्रां जे चा मान बक पान्दा बरो जे ब्रां स्थाय बाबे बंश पर्यायक्रमे ब्रां जे बरो व्यवहार खेसा फाइमो बो ब्रां जे अनतो मंथो मु बन बक पान्दाव बिसकाउ चंग एकेम बाइको मालायनाय आबो जे सामो मालाय पाइमन पर बिको प्रोजेक्ट मास्टर ब्लानाय द काउखे बासे केहा नो द्राउ रिचार्ज मान बक पान्दा जतटुकु सं सम्पतिन जों नांख्रे मे माबो नांख्रे मान बक पान्दा सदा सपनो टिम बेस को आबो रै साय नो ting je kau thai thani sat ma sujug mai mo abuno ang ton bat ye kau ing kau pron tho bole ke ha chong khaba chai tong tholai chon mani khobar phaseng ya chong khapang khakchi laye wana laye akhe wana khulai ton mani ke ha khobar mai mon dia chong miak chi se chong le mnes kam pro youtube ro facebook ro len haring pho kahama ke location siam ba ye chong phaini phono phami ya haring phong ya ke chong kahama ke gonda tuisari jon tuiduri jon akhe chong gonganagar sub region Delwai region kia bo chaita region ajang central baike sakla aje phona ajang samphaban nang skang thara di chong 2 din 3 din pore chong central sawake tewe ha thangpina ye samon din ke chong kongle ke phaile ha ke chong ro phaye nu pha je chini joto kisu asu je chong ba haba bono 2 mon 3 mon te ka te ke hu ke to mono bono chong no nosto ka phie chong no phie an ma lama utina te mono le chong bono chong osela yaman no
jong bono joint movement jong ma khelai akhe bon ba dewo jong ta ha san chumo khe ta bo jong dokhol khe timo jaga anse blong buk cha khali phong tung tho arim pho chungle bok chok simbo dustbin bole chungle buimeya onkhe jong chini ba ye jodi se kaham kheni ke ba ro model school phote bidi ekolobbo pho model hospital phote bidi tre industry pho note bidi kaham potonong ke ba abonong ke chong welcome arim pho chungle bo dustbin bole chungle buimeya ye chong sara tripura ni chong brusro tongnai marole chong bono ya khorang ma tui salainai akhe ta ro chong dokol khe tim sei dokol khe ya phono tre jaga phongtho asta brang khas jaga as brang government ni allotment jaga phongtho tharin pho bodima samung hamya manole chongle buimeya ari hingye chong bono khorang ma tui salainai first ti chong malanai boro je bukti sub division under oklai ton je omorpur sub division of poila chong memorandum phonok ma phon abdin kheri la ya jodi arpho samong ong ya hanke chong sub division puyo chong railing khai lai phie chong memorandum relai nai akhe pho jodi sem chong pha on makroi hanke chong dm level thanglai nai dm level pho thang yang chong secretary malai man ye chong joto ko ba khie bachini takhu chini mukhui usona chong bikhie muktori mai chong abo chong joto chong rubai thang ong ye chong tonero chong bono khorang pe salai na ye joto no phagna